है, एक परमेश्वर है, उसका विश्वास में हम बने रहेंगे। चलो इसी के साथ में आज के जो अपने जो समय है उसको समाप्त करता हूँ और अंतिम समय जो है पास्टर के हाथों में हम देते हैं। सबको जय मसीह की, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।
सफर करके सकुशल परमेश्वर ने हमारे बीच में छत्तीसगढ़ में पहुंचाया है। प्रभु से प्रार्थना करने से, प्रभु से विनती करने से, उसकी आराधना करने से, महिमा करने से क्या होता है कि हमें ताकत मिलता है, हमें सुकून मिलता है। प्रभु तो खुश होता ही है, परंतु हमें क्या है, शक्ति मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है और हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज हमारे जैसे पास्टर जी ने कहा, हम अधूरा हम रह जाएं, हमें नहीं ले जाया गया तो हम हाथ मलते रहेंगे, सर फुसलाते रहेंगे, छाती पीटेंगे। है प्रभु हमने विनती की, प्रार्थना की, है प्रभु हमने आपके वचनों को सुनाया, है प्रभु हमने बड़े बड़े काम किए, क्यों हमें अपने साथ नहीं लेके? हाँ और बढ़ते जाओ। तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और ठुकराते हैं। आमीन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, वो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। और नीचे पढ़ेंगे और नीचे सुनते हैं।ตัวรถไฟจะไปเลยอ๋อตัวนักการหุ้นบ้านด่านกันหมดแล้วกันทีเหลี่ยมตากันคันเฮ้ยวันนี้จะที่สกัดมุนาเบียกินประคัดสุกันนันหงตาเดียร์ไหมอ่ะประเทียนสวยนะจังอินประเทียนให้นาทันนั่นแหละคนในเนี่ยส่วนข้าการหันห่วงคันการหันเข่งตามีขวลเตมินเหล่าดงส่งเทมไหมอ่ะเก๋ไงพวกกระตุ้นเชื่อตามิโซรัมโปนักการหันจินนี่ขวาเฮียนขัดเตียงตะก็ยังไงมิเหล่าห่วงเสียงข้าอ๋อขัดเตียงข้ากันละการละต้องเราหันที่ไม่ละนังว่าปอจีต้องต่อชีวิตเขาว่าขัดเด็กกระจกขัดข้างใครไว้ขัดตนนั่งไงข้าไรข้าไอ้ฟีลิ่งไอ้หมูดานข้าเช็ดจาก็มินกระเสียอ๋ออมชินทบะอมชูมาสุขเตียงก็ฉันเอ็มแต่คันนี่เลี้ยมเราว่าโม่อักรากันเรากันสุขแข็งแต่พอทำมินเรามัวกะตินบีปาราละมาแต่พออาเบตักกันนี่เขาอุณาวเฮียนเตียงเฮียนชิงเอ็มไม่ที่ไม่เตียงเราปุยก็เตียงหนุกแต่พออุลจอกันนี่ขัดเตียงอ่ะก็ขันแม่บ้าขัดติจัดไม่นู่เขาเนนป้าเขาเนนโม่ควงเตเนนเราปุยก็เตียขัดเตียงอ่ะเลดีเตะป้าเขาเตโม่ขัดเตียงตักไม่ฉันเต็มผูรลิตุกินกินี่เวเตลุลไม่ที่ไม่ยังมินเรามัวล้มตักมินเราเวลคัมหันหมู่ขันลุงอัจฉริยะข้างสองคนเราปาเราปุยนั่นนี่เซ่เฮฟิลจัดที่สกัดฟิลช่วงบีกับเฮียนสวยดูชิมไม่เนมตีไล่ข้ามีหันตาลันสักเลยละเนี่ยให้อันรงบอลตูเต็นชัดเลยไม่กติอ่ะอินพุทธงันนังว่าปนอันนั้นใจอันนั้นล้ำแรงแต่อันผูดมั้งอันเรียกว่าเวลาอยู่ปีสี่เหลี่ยลี่ขันตะเคียนนี่อันฝักอมิงกระเทียติลาเอ็นกอลตูเบอร์ปาสโรเมสมันนี่ผูรีแต่เลยอันเอาเท่าอันฝักอมิงกระเทียที่ทบอันเราชัวตั้งเมื่อวันนี้กติกันหมู่ดานะเห็นอารมณ์อมกติอ่ะถึงเก่าขันมีชิมพวกข้ากันนั่นข้อมาอันเมลหมู่เต้นวัวมารินน่ะปะเทียน่ะละลิชัวมั่วนี่งั้นตอนนี้ติข้าเชียง
le in ka thia alom om ka tia I helaya bul chan dan te kan lo soinel nol to a sang ni de pare ta khan bul kan chan chho khani a te chon voin ni te ne din mun choi kum som le paruk na vela ni mo kan mu le hen ke chon alom om ka tia khang kan hun lai kan zukal chan ti lai le tun hun kan chen kan hu ka ula ni kan thang ti te kha kan sum zo lo le le kan ni alom om ka ti khop mai ro pui ka ti lal pa mal som na mizoram UP sin hatiang ta kan donga Chhattisgarh feel chatak mai ting kan nei hi alom ka ti ro pui kaให้มีปัวละเบียกินปัวละลวงชกที่ขันเอาแม่มขาให้มีตักให้ชูมีมัลลังเงินอันโลอมโลอันนี้นี่กุมละมาคันเดลีฟีลำปังเตเลขิตากันอุปาฟ้าละเตคนละสิบอุณานูจนิเตอันโลลวงชัวก็รำเตเลนเบียกินเตสายเตียงคันดัมนาการอันที่อามิโซจังด้วยหันสวยไตละดัมนาการดัมนาอินอันนี้โดนชูมีอามิโซจังด้วยหันลำไตละนี่กุมละมาเตคันอันโลติดต่อตุนาให้ฮีเฮฟิลช่วงเห็นเบียกินปังอันนัทูอันนี้อังเห็ดมั้งเด็กกินปังไงติดชัวนี่อันนี้เลยfinancial ลำปังค่ะเรื่องตักตัวจะช่วยเราไม่เที่ยงอินหันโซเวล่ะคันเฮบิกินสักนาตันเฮียนเองจะบอร์เวลไงกันมันเลยที่ไล่ค่ะgeneral อินสุพิจิตร general เฮียนเดีย general เฮียนหน่วยนี่เลยสิ่งเรียกเลยสังลีอาจจะวิ่งกันไปชวนอันมานี่ตัวช่วงที่พอเห็นอันเราถกเวอันเราถกข้อมเวชวนให้เชียงนวลนี่แหละสิ่งเรียกแหละสังลีจนให้เป็นให้จนสักไทยอินกระดิ่งเหล่าโม่อันฉันเนี่ยไงน่าลังอินกระเทียอีให้ติดตักไม่เบียกินเลียนเลยชาฟิตสมนี่แหละฟิตสมลีอันนี้อาชาครบไม่จังตุงเชียงนวลนี่แหละสิ่งเรียกบอร์เวลาที่ยังเบียกินนั้นเราสักไทยที่อันมานี่พอนั้นถกนั้นสักเละที่อะไรตาดินกันใส่เตลดูชูนังปนิมุไม่เทียค่ะเบียกินหนหนักกันเราก็ละไอ้รักน้มเล็กเล็กจอยอินกระเทียกดรวกเราติดทิ้งกันเราก็เลยที่ไม่ยังอาจารย์เรามาจังชวนเบียกินหนนั้นเซนโซเดอร์จันปุยนั้นเชียงสังอาจุกันหันเปกันนันปลานะอเมมบาร์ที่โจข้านะใช้อินโจตลเต้นนนเก่งเด็กชีเต้นนนเก่งฮัดเชียร์ไปชูเป็นตั้มไม่เนี่ยสนับปุยเต้เฟ้นเต้พออันขายบ้ากับปากนันเปเลยเบียกินหนนี่ขันทิลเปกันเราเก่งสุบเมื่อข้างกับหมูแต่ขันเราปุยกันเทียนั่นสร้างกันเสวยแล้วเราเก่งเวอมันเองก็มาตักแต่กุดรัวกันเราก็ไม่เลยเตกันเทียเอ็นชีรอมเนี่ยเลยจอยกันเทียอันฝักเบียกินทาร์หนน่าอันรงกันละตัวไม่นี่เราวินทิลเปกอันนั้นเก่งเดาสุบไม่ได้ค่ะอารมณ์มินเราปุยกตินักกินอันทิลเปกลิสต์พอกันเลยนะกันละตัดช่วงตอนนี้จู่ไม่บ้ากับเกี่ยกับเราหูเวนันจวนบ่อันติดตักตักกินกระเทียนใจแต่ค่ะท่าแต่กับเราละมิโซรามาให้ปะเทียงกันหันฝักกันจอยมวยจุดทุรันนิตาเสละกันนำดังอูนเอาแต่จังอ่ะจิรตูร์กันในโอมังอิเชียเกี่ยกับเราหูดันจวนค่ะอันใจคลุมการะอันเบนัสซาดีกันเนี่ยเชื่อล้อมอันเรียกสมละกันใช้ชีนะกับใช้ฟูชีนะให้ดูนับเบลคอมปุยสังกันนั่งกันนะเถอะปะดาสอมประคันเลชันเวียโม่เบียกันกันหงกันตลอดกันดูตานี่ชวนตัวนั้นดาทุ่มเลชันเวียเปล่าดาทุ่มเลชันเวียละบางอังกันในตานี่สอมประคันเลชันเวียสอมปนิเลชันเวียดาขัดเลชันเวียนาทีเลชันเวียดาทุ่มเลชันเวียดาร์คาร์ลีเวียกันยิงคอมันนี่โม่นังปนหุ่งเราไม่อมตายไปด้วยเราก็วารังตาหันมุดเมลเตหันนิ่งเมลเตน้ำเราแรงมิโซรัมนิตาเซเบียกันหุ่งลำชันเวียกัจจุอารวกตองคลุมบกสีเนี่ยกันน้ำเราเนี่ยโม่มาเซชุดนักขับพายชุกเราแรงเนี่ยบุรุษตั้งตบเช่นขัดขัดปุ๊บไม่นี่discipline กันถูกเราหันมุดหูเลยหันเวหันเองมาสวยๆกันมาติ้นใจเทปข้ากันอากาศหลอกกันใจเพียงขันอันผู้เร่ไม่เจละนี่จุลัยจุอันมานี่ตั้งอินเสียกันไงอินเสียแต่ฮิตกันง่ายเวอันมานี่ตีตักน้ำมันแต่ฮีแกนี่พวกกันตีตักเราล้มนี่เราวินอามาเราชุด discipline เห็นมั้งอินคอมเลยแต่คิดอาชวนดาการขัดเละเทปกันอินคอมให้ชวนไรกันที่ไหมที่ชวนตบนั้นสตีสการ์ดฟิลด์เราทีร์ให้ไล่กันโปรแกรมเราทีร์ตูเตตันตัวเต้นไม่ทันสวยสักแล้วจะกันหุ่นกันดูตกโดนนี่เอาเลยนี่ให้อารมณ์ผมคบไหมนี่มันดาร์ขัดเละมีสมงาบอร์เวลาคันกันช่วยนั่นนี่อัตเลมันใจอัตไลโดนเล็กดาร์นี่เป็นเรื่องกันชัวร์ก็ชวนกันนอนกลางจ้าจิงลำดาร์ทุ่มเวลนี่มกหากันนอนเข่งตาแต่ชวนกัวตัดลำข้ากันนอนปั้นเล็กขานี่กัวตัดกันแข่งขันดาร์ทุ่มเล็กที่ตัวนี้ชูช่วยนี่กันกล้ามอเตอร์อินเกมซาเลสมลีเวลกันกันเลยแต่ชวนกันนอนเข่งตาเรื่องเราเตะชูกันมัวไหมตรอเรื่องเราเตะชูกันมัวไหมมาเราชู
ไงตักซาหาเลยเจ้าพวกกันช่วยเราวิ่งกระเทียอันมานี่เมลันหมู่คันอารมณ์กระเทียก็หาสังสงแต่ขาดหลับวิ่งกระเทียก็หมดช่วงลิตุกกันช่วงแต่กันเนี่ยหมดช่วงด้วยช่วงกันเนี่ยมาเชื่อสังสงแต่ก็ขาดหลับวิ่งกระเทียอันรวมกระเทียจริงประเทศฝักเลยช่วยมวยยาหุ่นหันมันแต่ขาอันรวมกระเทียคำอมเราว่าชาวบ้านชนมีปุยจีกันใส่ดูชูกันชุ่มทอเลยกันทิลเปกเตะประเทศตานักันเปกโคมชินเตะ Missions Department พูดกันถล่มถอดเตะอัดถอนเราว่าจงใจนักันในชินเตะกัน Missionary เตะตานเตะกันถกตู้เตะตานักันจงใจชินส่วนส่งให้อัดถอนเราวันนี้ที่เฮวันนี้ตะกินนี่อลังเชียงเลยเล่นกระเทียหลังมุมเล่ไหมอารมณ์อมโอ้เลยตัวไหนยันพาสตอร์วันลัลจ้ามาปัจจุบัน Eastern India Area Supervisor ออกมาเฮลัยชัตติสกัดที่อาบิลเอ็นคอลเทลนบิลอาฟิลเอ็นคอลนั่นเลยหัวจินอันนี้ที่จนให้วันนี้เบียกินห้องกันกัลนาแต่อันนี้ยันนี่มีนักจังกงตัวนี้มินทรอยออกมาสวยดูแต่พอตั้มตะกันไอเทนอารินออกมาอามาสายอินอีสวยดูมาสับเบอร์หันสวยแล้วตัวรังจวนกันจอดชาวดอนเนี่ยไอ้แค่นี้เอเรียช่วงเห็นบ่าวฟรดาร์เขาชันไว้เนี่ยเห็นเบียกอินหอนแล้วนี่ไอ้อารมณ์นะช่วงเขาชันเขาเห็นรินนั่นเองที่อินเจเนอเรลละจันปุยนันดิลมาเห็นอันเขาชันเขาเห็นซุ่มเล่ไปแต่ถอดข้อมินนัดล่างเต้นบริกเตอีจ้ากันเตียงซีเตอันมานี่นั่นรอจบเตียงคันสติลายเบียกบุกโซอันเราตุ้งดิ้งอันนี้อารมณ์ขบมายาเบียกบุกโซนดุงฟิตสมเลียวางฟิตสมนี่ไล่ไม่นี่จู่หุ่นเราก็เสียละ General Missions Department แล้วมาจังจันปุยนักเตะหมู่คันอันนั้นส่วนช่วงที่เราหม่อมก็ตีที่ให้มีฟิลชิมชัตติสกัดฟิลแต่เห็นนี่กูมาคันเบียกบุกปันนี้กันเราห้องต่อบกที่ต้นจุมาเห็นเราหม่อมก็ตีนะจู่นี่กูแล้วมาคันArea Supervisorกันนี่นักการตั้งแต่ปนกันเราห้องตัวเบียกบุกปนิค่ะต้นจุมา General Missions Department นักการเฮาตัวเตลมาจังอิน General Mission Secretary Reverend ลลวัตเฟลันมีรอนหอนสักขีอารมณ์ผมก็เตีย General Missions Department นักการช่วยตัวเตมเฮลให้มีฟิลเทียนสถิตการฟิลเทียนหมู่เหล่านารีต่อเล่มายาอารมณ์หมู่ไทยฮีอารมณ์อมิงกเสียบุ้งทาร์กันกายเนี่ยขังไงติดชวนอันนี้เลยเฮฟิลเอ็นคอลตูเรียน Area Supervisorเอ็งที่กุมาจังเงอมาออกมาชวนเอ็งที่เงรองอีบอลดันล่างปุยให้อินคาร์เตียอินลัดเซียโคกตาฟิลด์สติสกัดฟิลด์โอดิซาฟิลด์บิฮาร์ฟิลด์ข้างฟิลปลีเตค่ะอินหันเอ็นคอลเดวันนี้หาสนัดเต็นตอกชีนจุงเตจูให้กับฟันมีปุยเราเชื่อตาหันสวยดูเตอมเทียกลุ่มสังนี่เลยสมนี่เลยปนิจังคัน Area Supervisor ฮีหมอพูดนักก็ว่าEastern India Area ฮีอาลูตาที่ส่วนกันบุลกันหันจันสวะที่หาสนัดตั้มตักเตจูเท่ามาเซ่เตียงฟิลเอเรียช่วงฟิลเตฟัดหล่อตุเรียนรินนั่นเองมากันลักเฮียต่ำโซกันนี่ฉันไปอินให้เดียกันนั่นสินนัตุรตานาทีดีฉันป้าด่าเฮียเล่มจงหรอวะมาเสรองโบแล้วจูลชนตีนกันกัลเวทอร์ไม่เสลัมรัลเอ็นที่นักเกมานี่อัดตบแล้วมาเราหนีไปชนไอเรียเตเราเจ้าทีนะมาเสจงอังสงไอเราชนแล้วป้าเห็นมินเอ็นกอลทีนะไอนี่กูมาเบียกอินกันสุกหอนเละโปคันนาดิปาราที่กันสุขห้องตัวนาดิปาราฮีบิกตะกินพิซนิเตรอนล้วนชวนนั่นนี่ชวนบาฟราดาร์บิกอินเตกันนั้นห้องเละโปกช่วงอ่างแต่พอชวนมักเดียวไม่เห็นลัลปาเซโฮซิเรลัลปามินอมปุยนะดวมตักไม่เหล่าแข่งชีนะเฮงรองบอลนะให้มีชัตติสการบิกเหล่านิตาเซลาบิฮาราแต่พอให้ตุนจุมทะเลมตาโลกอาคารอภัยขัดนัตุรตานะทกตู้ workers seminar แต่กันสวลชัวก้าworkers seminar แต่พอฮีอาชันป้าfundingอมเลวันนี้มาเสกันมาโมมาวางินคุติลายกันถกตู้เตกันบิฮาร์กันถกตู้เตโซกินอันซุ่มเล่ไปนี่อังเต native worker เต้นอันเราถกเข้ามาเตียงขันเกนี่ปกันสุกัลเฟียจุดเตียงชนกันเอเรียช่วงยันซอยนมาโซนนัทร์ช่วงถกตู้เตกันมาโซนนัตุรเตตินตุนาไปชนบิฮาร์ไปชนกันเอเรียช่วงบิฮาร์ไปชนเบียกินสักตูเทียนมินหมวกแม่ก็เบียลเบทเลมเบียลจังเต้นรอนล่วงชัวก้าเตียงคันจัลตังเบียลจังปรอนล่วงชัวบอกเตียงคันตุนาเฮียนเบียกินสับปุ่มตูริน
malak na kalmek bokani หลงอมเล่ไหมติจวนกันหุ่นตบนานเฮฟิลชูงะอีรองบอลนะจะช่างอันนี้มั้งก็ทันมีปุยตันอันเหลวเสียตานะอีดูเฮเบียกอินหุ่นจุงจ้างเจ้าเหลาปอที่ขันโฮลเซลหลังเดียวขันมั้งมีการโปรแกรมเหลวทีร์ตูตานะเหลวเสียตาอีดูมิสซันส์กันเวนักกงอันนี้มั้งค่ะมิสซันนารีสปอร์ตawareness มั้งหัดจับตะกินหุ่นทองเวลาติจวนหุ่นกันดูตกตอนนี้เฮ้ยกินนี่เอเรียช่วงเฮอภิกตะกินบิฮาร์เตชัตติสกาดเลโอดิสาฮีกันเอ็นกอลเตล่าที่ชนคัลกัตตาฟิลด์กันนี่เวลตัวนั้นเห็นกันฟิลด์ที่ฟิลด์ละอุปาอะไรนี่เราคัลกัตตาเตปอสังนี่เลยสมปลียะบุลกันจันทร์ชาวนี่มาเราจะตุนดินมุนาเห็นมากันลากเสาหน้าเมฆเห็นเขาฉันมีปุยเตมินจงใจปุยตัวรักกันนั่นดูนะจูที่เห็นมากันลากเสาหน้าเสละเห็นมุนมังเห็ดเตกันละนี่มูมันลุตุเราเดว่าคัลกัตตาที่เขียนตัวไหนเฮียนมุนมังในตัวรินมาลากนะอากาศเฉาเมกะจงเตจูตีโหลดลินซ้ำนี่ไทยเซกันดูครบเมจูจูเอเรียซูเปอร์วิเซอร์อมน้ำมุนอาเลวนี่ไม่เปลี่ยนแล้วมาครบปุยปอยหมดเตอาเลวนี่เต็นบิฮาร์แล้วมากันมาลากนั่นแหละให้มีชัตติสการ์กันมาลากนะพอยชัตติสการ์บีกับไปชวนปะเทียนของไอ้นักกันดงให้กันเฮาตูเตเนนกันละฟังเลเซลโดนเบียกินฮีอัตตำโซกตัวนายจนส่วนชัวอาเลวนี่ชาวตาแห่งสองเองเก่าชันมีปุยเตมิสซันฟิลด์มังไงน่าฟังอินล้วนชวนน่ะสปอร์ตน่ะตาน่ะอินล้วนชวนน่ะทินฮีทอนเฮียน่ะลวงรัลเร่งละวันนี้ตีไฟเนียงกันสวยดูมีมัลอังเตปนนาดีปาราเตไปจนมีมัลอังอินปีโซนี่เตไปจนเบียกอินค่ะอันฟ้าป่าโบราณตาเชียร์เริงนะตัวตาอันโดนสปอปมายะสตูเต็งเฮียหอนนั่นโดนกัลซูอันมิตุฮิตละซอยลมน่าฟังโซกินจะวันจนมิสซันฟิลด์กันเวนะฮิตุนะเฮียนตีโตไม่จีนี่แล้วว่าตีเศร้าจีนี่มันนี่ลูกกากดิบละมาคัลกัตตาอากิมานินกันเอ็นกอลกากดิบละมารองบอลนักกันว่ากัลปุยะกันถกตู้เฮียนให้กลุ่มขัดโดนไม่ฟริชอันนี้ต่อแล้วว่าขวาลุมมากันว่ากัลช่วงกว่าเต้นตุยฟอตเลวง่ายแค่เทมเปอเรเจอร์สมลีขัดลีนี่เต้นไกลชาวะช่วงรองบอลกันว่ากัลชัวแต่ปนจบเมหันดาโลกเวทีตูรินอมสีเหล่าข้ากันบางอังขบมายเองจริงๆเนี่ยเจเนอเรลกันดีลโดได้มีกันเทกันสิกเรตรีพวกนั้นสวยปุยะมาเราจูลัลปันเนี่ยนะอีหลานังกันเทียกันบ่โมลัลปันมินเชียดเบียงเทียจงเตียงปะเทียนเนี่ยกันเล่นลายจนเจเนอเรลแต่พอดีลนั่นเลยข้าพวกกันละเข็นมันมาเข้าคันมีปุยถิ่นลงลัลปันน่าเราถกินกันถกตัวป้าฟริชอัมโมนะติดกับลัลรวดปุยันฟริชอัมโมนะแต่พอที่คันอันนู้นปูลัลมิงทางแต่ช่วงกว่ามังอินดุดลังอันนี้มังแต่หันลวงชัวค่ะเตียงคันเจ้าว่าสิเรเซลาเฮียนลัลปันมิโซรัม UPC เตฮีมินทอปุยนะฮีอัลลูเฮียนกัชยาตินอีสตันเอเรียปอนยังเอเรียดังปอนยังเฮติยากันกัลส่วนนะเซลาเฮียนอันน้ำปออันน้ำอันน้อยนุ่งอันโมอันน้ำเลียนน้ำโมเองปอนี่เซอันโลกัลมีตักเฮียนลัลปันมินลูตีร์ชีนะช่วงชวนตีตักเกกันเป็นนะเฮียนลัลปันรำอดินทาร์ดีอินกัชยาช่วงชวนเฮติลายกันชัตติสการ์ดฟิลด์กันรองบอลนะปอเฮียนกันถกตู้Rames, Pastor Rames Manipuri po rim takina thoka kha ngaron thona ra khan ti hian kausan thadeu mai kan ding chuak chause la ti chuan wa in ni hian tun hun ni kan lo thleng ta heng wang hian kan soi chua du mi puite ne na kan soi chua du chu mission field ta na kan luan chua hi at ho ni na ruang ra lamo kan tiang ti ka lau ma tin kan thin lunga hian kan luan chua te changa ara turata na hian kan man bol tu ang ti ta kan lau thina Mizoram UPC ten ram thim mangai na wanga kan zuk luan chu amo kan mangai na wanga kan ti sham shama van raman kai don ni chuan alet le po kha lo la kem deuh ma se entian kan tho chu atanga soma bagate tuna hian aron let mek chana aron let mek chan thau ma se chu ti rol chuan a thena chon ron let thoi lo ara kan seng thoi lo po a omani mai the ma seng thuthung kan zuk tua sumle pai tam tak seng kan luan chuana awanga engeni van raman kai don ni chan chu chulal pan he missions atana ministry ram thim ve tura minti na gol hi chu kan len chuaka ka nga ya chuwan chon mi puite voin ni hian kan tha iti thau so mai la mizoram kan mi puite ram thim mangai na wanga
zoram dung le wang te le ram mun san kan mi pui te ram thim bangai awanga in trong chai na hian ram thim fil ta hin na sa zokin na thoka za ambunaron hetilai thok tu te hian in mangai na lo luang chuak thin te kan an hriat te hian kan thona munai min thi phur so savani ti voin de gan soi do chu wang chon va in nia hetilai biak bu kan hon nat General Missions Department may pialama hey tu na min kom tu media lam te po an ron kal tel te hi alom om den ka sia mun san sana media hian na thok chak em to chuwan chan vo in ni hetilai muna biak in hon na hian ke ni abik takin Eastern India area thok te kan lom le chuwang chuan chumi thok tu Bihar field kan pastor te Kolkata lama tang te le khatiang field pastor te po khan herong bol na troi om hian he biak in hon na troi om hian mani sum le pai sengin kan kal wang ani ti te po kha kan sei du chuwang chuan hetilai muna hian kan ho tu te ron kal na hian ra tha ra duam tak mai ala chua zel don ani ti hi kan soitel du in kom na hun tha min pe ka wangin ka lo me lo mom le mai in rong bol na zel tu ra lan pan mal som chro se lo mom me ole hei ke hi Kolkata Missions Field thoya thok mega pastor meloria kania voinia hei pathian kai khroi na kan changa kan General Mission Secretary Reverend Larut Fela nung zuin ke ni Eastern India area noi om te kan ni chumi Eastern India area noya om Chhattisgarh Mission Field ta ko khan pakhat Dafna Dart Church voinia hianin honna program kan nei meka tichuanin voinia Reverend Larut Felan honna hunaron ne chu nung zuin voinia kan kalatin churem chana chu lai ke ni area chunga field pastor tele thok tu te area board member te committee na kan nei do na chumi tur chuan voinia ke ni po kan chuk thave ani ti kan soidu ani tichuanin hei voinia member kan member local te he biak in honna program local te hi kom kual na kan nei anga thei kan kom kual to rangai la thain ka sia voinia hianin he ta hianin hei kan member te khoi tanga local nge ni ti kan zo don ni आप लोग कहाँ से आया है हम लोग हम लोग वुसू से हैं वुसू से यहाँ से कितना दूर है यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर आज हम लोग का प्रभु का वन उद्घाटन प्रोग्राम हम लोग मनाया है आप लोग खुशी है हाँ बहुत खुशी अच्छा वही नहीं है के एम सोपंगा बोरवेल तंग नन लोकला वही नहीं बिग इन हॉट प्रोग्राम ही अंदन मंगवे वंग अनलोम ले अनि अनलिम ले अनि तियन सोई अनि हुंदा कल लेजेल फतंग ओ आपका नाम क्या है मेरा नाम डुबकी दास दुर्गीदास नहीं कहाँ से आया है जामडी से जाम डिस्ट्रिक्ट हाँ ठीक है ओ हे वैनिया कंसिंगा बिहार लमा कन फील्ड पास्टर रोमियो ओमा अनि ही कम न हुन तो ते कन हन नै लोक nge hey voinia Eastern India re chunga Chhattisgarh ko khan pakhat Bafradar Church honna program kan ne he program mang turai local na jin kong ya hau takem hau vak lo ma se raigar atangin hey sitapur he chu klemin kaha ni le voini akan program han he ngai mudan nom te tiam nom lutuk Chhattisgarh hi voi khat kalna tro voi khat kalna kai ani chuanin Chhattisgarh hi voi khat kalna ani eng tiang chin nge he Chhattisgarh fili i mudan ko khan haute ka mudan hi chu ka en wanga an puiling khop mai ka ti bihar fil le Chhattisgarh bihar fil ai jan an mane chu level sang dei jok ani chuanin voinia ring tu tha tak te kan mi le sa zoram ipc mi le sa te ne lalpa bihar fil la kan phok tu te hen he lai fil hi ron mu se ti ka chak khop vai nakina pathian in hon rem chang min pe anga kan soyang ti hi ka be se ni
आपका नाम क्या है? पास्टर रमेश दास मानिकपुरी। और छत्तीसगढ़ में कौन सा एरिया में आप रहता है? मैं तो सीतापुर यहाँ से 3 किलोमीटर लगा हुआ है इस कलिशा के नज़दीक से। आपका परिवार मेंबर का कितना है? आपके पास कोई बेटा बेटी है? हाँ, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, हम लोग नाम? 4 लोग हैं। नाम? मेरी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा मानिकपुरी है और मेरी बड़ी बेटी का नाम तुलसी मानिकपुरी है, करीब 10-11 साल की है। मेरे बेटे कर्णदास मानिकपुरी और वो करीब 9 साल के करीब है वो। ठीक है, ठीक है। 4 लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। आपका बेटा बेटी लोग का पढ़ाई करता है? हाँ, वो इंग्लिश मीडियम है, डब्ल्यू जानी स्कूल में वहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चर्च की तरफ में हम लोग जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ का फील्ड में, छत्तीसगढ़ फील्ड का अंदर में कितना मेंबर हैं? अभी लगभग 666 ऐसा है। 666 बहुत है ना जी, बहुत है। हाँ। कितना लोकल है? लोकल 8 लोकल है। 8 लोकल। ओ, लगता है मिजोरम यूपीसी फील्ड का अंदर में सबसे ज़्यादा फील्ड है ना यहाँ पर, 8 लोकल का। नहीं, और दूसरे जगह में और जिस लोअर असम में इससे ज़्यादा है करीब। हम मेंबर तो सबसे ज़्यादा ना अभी नहीं, अभी तो दूसरे जगह तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी 8 फील्ड में इतना ही है मान के चल अभी तक। और ठीक है, आज हम लोग प्रभु ने आशीष किया, हमारा जनरल सेक्रेटरी ने उद्घाटन प्रोग्राम मनाया या इस बाफरा डार्ट चर्च का, ये कैसे लगा आप बताना? तो मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा आज के दिन के लिए कि मैं तो कभी सोचा था कि हमारे यूपीसी मिजोरम से लीडर्स, इतने बड़े लीडर्स आकर हमारे चर्च को ओपनिंग करेगा, लेकिन लगातार हम प्रार्थना भी कर रहे थे और सर से भी रिक्वेस्ट करते और हमारे मिजोरम पीसी के लीडर्स सेक्रेटरी जी सर आर फिला सर आए हैं और वाकई में उद्घाटन किया है। और हमारे ईस्टर्न एरिया के सुपरवाइजर पास्टर वावनल चामा जी भी आए हैं और हमारे बिहार फील्ड के पास्टर रोमियो भी आए हैं और हमारे पास्टर कोलकाता फील्ड से मेलोरी पास्टर भी आया है। तो बहुत खुशी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है और बहुत खुशी, इतने अच्छा भवन भी रहा है, मौका भी अच्छा है, वातावरण भी बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन पहले लगातार यहाँ पे बारिश हुआ था, लेकिन प्रार्थना की परमेश्वर आज का दिन आशीष दिया है और अलग अलग जगह से, अलग अलग फील्ड से और भी हमारे विश्वासी भाई बहन लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत आज का आराधना तो संदेश और आज की संगति बहुत अच्छा ही, बहुत यादगार दिन रहा है हम सभी के लिए, बहुत आशीष का दिन आज का दिन रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यूपीसी के तमाम लीडर्स लोगों के लिए जो इस भवन बनने के लिए सहायता और मदद किया है। और ये छत्तीसगढ़ में हमारे अभी तक जो भवन है वो 5 भवन तैयार हो गया है, अभी 8 भवन और भी 3 भवन 3 जगह में बनना बाकी है। तो मैं अधिकारियों से उम्मीद करूँ कि बहुत जल्दी जो 3 जगह और बचा है वो भी उस जगह में भी भवन ऐसे ही बन जाए ताकि वहाँ भी लोग बैठकर परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद कर सकें। ठीक है, आज हम लोग का चर्च उद्घाटन का प्रोग्राम हम लोग मनाया है। इस तरफ से कुछ बात करना है, ये जनरल का तरफ से और हमारा मिजोरम पीसी की तरफ से भी कुछ बोलना है, धन्यवाद देने के लिए। हाँ, मैं हमारे यूपीसी कलिशा के लीडर्स को धन्यवाद दूंगा और सचमुच में उनकी सहयोग से इतने बड़े प्रोग्राम और इतने बड़े भवन बनकर तैयार, इसलिए मैं दिल की गहराई से हमारे तमाम लीडर्स अधिकारियों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ओले खतिजों का हन्निमे सेला वही अहियन है कन छत्तीसगढ़ फील्ड पास्टर रमेश मानिकपुरी ही अलोम ले मया थिनलुंग तकिन कन जनरल सोई तु तेले हे बेक इन सकना तुरताना थाले जुंग थो तो तम तक तखा अरुण सोई छुक थियम ची लो ना अंगिन अमा हियन थिनलुंग तकिन ललपाई सोमिंग सोई तक सेता वही हेति अंग बेक इन रो पुई तक कन नहीं थे कन लोम ले अनी ती अनी लांग पुई थु दिखानिन कन रन सोई नि मेरो से ओ हे तुना हियन हे वही या कन प्रोग्राम मन मेक बेक इन होना प्रोग्राम कन पंग मेका चुमिया ताना रोय बो सै छु वही हन ला पे चिया लो दवा अन पे ट्रेप तो आ चुमिन बो सै वे लाई चोन कन मेंबर लोकल खोम ते रेम चांग चांग कन हन कोम को ले लोग दो नहीं। आप लोग कहाँ से आया है? हाँ, हम लोग तो कोरबा से हैं, मेहमान आए हैं। अच्छा, यहाँ से उस जगह का कितना दूर है? कोरबा? हाँ, 150 किलोमीटर। अच्छा, इतना दूर है ना, कैसे आया है? बाइक से आए। बाइक से? अलग अलग से? हाँ? अलग अलग से मतलब अपना गाड़ी से अलग अलग से आए ना? अच्छा अच्छा,
với những hay cần member tới hi anh non cần là cái em giả lệ sum nga về là trăng tên anh non cần là hệ biệt in program mang tour hianin thì cho nên anh mà ni motor lệ lì thấy tên anh local về anh hay với ni anh lim lệ maya lại biệt in hòn na program anh mang thấy po anh ni pon thin lung ta cái anh lỗ man lima với ni anh hay biệt in hòn na ruồi chế tour cái in bua sai mek anh thì cái sai lệ sám đồ anh चुन है हेत लाइन कन थोक तू पखत कन मुंह कन कोम लोग ने आपका नाम क्या है दिले तिर्की अदमिंग चू दिले तिर्की अनी आप कहाँ रहता है मैं यहीं बहौराडांड में रहता हूँ बफराडांड में हमारा मिजोरम पीसी के साल में कितना साल आप काम करता है मिजोरम में ये दूसरा साल और 1 महीना तो होगा तो दूसरा साल पूरा जाएगा जी मतलब कितना साल हुआ पूरा में ये 2 साल होने वाला 2 साल होने वाला है अच्छा और यहाँ में बफराडांड में आप काम करता है प्राचार्य में हाँ मैं ही करता हूँ यहाँ में कितना मेंबर है यहाँ लगभग जैसे 32 माह तो करीब 70-80 लगभग हैं और जैसे बिना 32 माह पूरा यानी कि 150-200 लगभग के आ जाते हैं वो लोग का हर संडे हर रविवार में आया है हाँ हर संडे हर रविवार आता है अच्छा ये पूरा जितने भी आते हैं देख रहे हैं ना ये सब ये है ये पूरा है यहाँ के मेंबर हैं वही नहीं है बेक इन कन हन बफराडांड चर्च हियन इन मेंबर सोम सरी तंगा सोमरियत वेल अनलोय नि इन सोया तिचुआन मेंबर जा तंगा जान इन कार वेल hi baptist mala changlen lo hetilai kan chevela tanga donin khom thin hi anni ati boka an zawai chuanin tilai hen member nget lo ang kan share don chuan member za tanga za somret in kar te pok kan share thei ome amaro chung jinga chuanin lalpa I so minga baptist mala changlo te pok kha an la om ve an chevela hindu te pok hen on khom don ani ti kha a hriat theine chung te chu ring tu a siam tumin nas takin tu na hin thok me ka ani hi he bafradat church enkol tura kan thok tu ania kum ni mizoram pichin hoya native worker sanga atho na tur ani आज हम लोग चर्च उद्घाटन प्रोग्राम हम लोग मनाया है ये कैसे लगा बहुत सुंदर लगा वही नहीं बहुत अच्छा लगा बेक इन होना प्रोग्राम kan mang hi nuwa matile maya lim le maya amai ro chu kan soi du chei voi ni hete lai ko ran an kul tu ber na na chu phe boy ber atang lo thei lo wa duang pon na ron tal na man chia lo da wa hei voi ni kom na hun rem chang kan nei kan lom na mi ठीक है धन्यवाद हम लोग उस तरफ में हम लोग जाएगा खाना hey voi ni hian enge an siam kan en do na ni kan roi tur hi कौन मास्टर शेफ है यहाँ पे कौन बनाया है ये चावल मांसो हे वही नहीं हे रोयกันเฉดตูที่หันเอ็นกัวลิละหันवही नहीं हे रोयกันเฉดโดนะเบียกอินหนนะรวยกันเฉดโดนะส่วนนี้กันรวยเฉดตูตั้งปุยแต่กันกลมโดนะนี่อันเตียงอันเสียมเอ็งสร้างอันเสียมาเอ็งติ้งอันเสียมดันติเตกันทีเขาสวยๆโดนะนี่आपका नाम क्या है हरिहर राम आज चर्च उद्घाटन प्रोग्राम में आप लोग खाना बनाया है खाना में क्या बनाया है खाली मटन बना है मटन हाँ। और क्या सब्जी भी है दाल भी है क्या सब्जी बनाया सब्जी वही कोहड़ा आलू है और दूसरा और दाल है अरहर दाल है और मटन में वही मटन बॉयलर और चावल का कितना किलो आप लोग बनाए हैं चावल अभी इसमें कम से कम कितना 50 किलो अच्छा 50 किलो। ये 50 किलो का कितना लोग का हिसाब से आप लोग बनाया है 50 किलो का कितना लोग खा सकेगा 50 किलो में वही 100 आसपास का होना चाहिए 100 का आसपास हाँ अच्छा हम लोग खत्म हो सकता है ये अच्छा ठीक है वही नहीं हैกันเบียกอินหนรวยฮีอันนี้บวชใส่นัสเลไม่ให้เฮติไลหันทีดีละ
सब्जी संग संग मई अन लो इन बुat sai ve a he ta hian hei mix te sabji mix alu le engamoni mix ani thai chuan he tain papor kan ti a chuan he ta hian chutney tur salad tur kan ti te oma chuanin voinia hianin ei tur tuin hai tak tak mai min hlui dona chuanin इसमें क्या है दाल ओ दाल om boka दाल po tame atam na ro e kan niang na hle mai voinia ye chicken hi arsa ani a atam tham hle mai ti chuanin आप लोग बोला है मटन भी है ना मटन voinia amain pakhatur mutton voinia kelsa an siam bok ani hei kelsa kan eitel bok don ani ti chuanin so tilaya son an en leila cho ke ji som nga bor vel an chuma voinia hian he ke ji som nga hi mi za chuang or ei turin anin buat saya kan ei zau vek theng an ti ni chu tiang chu kan din hun ania hei voinia an chum to sa kha tilai hian an chap dara an thi hul ani ti hianin kan keulok nga toite ten borok englo abal lo nan hei voinan chap me ti hian heng zong le tu nan chum lai zong so mi za chuang oren kan ei zo vek ngan ti ni kan hu phur lo ani chu om zia chuan voinia hei an thok rima a trend revival program in khom program te kan manna in kholum kara ti hianin an lo in buat sai na sakhop maya voinia member local khom te po hianin man hla khan ti hle in rin om ti sa le tharawa lo na sa dak kan chang thura kan ngai ani ti han roi ei tu ring in buat sai chho na malam pan son kanan kal le photanga eng ang program nge eng tiang in nge an siam don lai kha du le kan highlight zoi anga kan du tok mai don ne kan lo hak lok don ani he Chhattisgarh feel a hian in tuna hen member zaruk chuang shet an om meka local riat an ni a en kol hau tak hle maya chunga chuanin thok tu an om ve diet an ei focus kan tiang te kha ti chuan tuna hianin nalparam zauna turatan hian na sadakin kan thok tu do pon thoka abigin kan feel pastor ramesa changna em maya tilama hianin theito pachua ti chuan voinia po hianin kan general lama shwai tu te he bek in hong tu hianin ni pon bei sai na sai me ti chuan voinia hlotin na me kan mu theita a alo mom hle ani voinia hen thin lung le ti tak zetin kan member te po hi an lo minarin oma tilaya ni sen san hnuaya in khom na hun thadeu mai kan lo nei tareng mem mizoram pc ten tuna hianin biak in hi he Chhattisgarh feel hen kan nei deuh vek to tu nei ka hriat sual lo chuan pahnih vel hi kan na nei lo ni in a hriat theia a om zia chuanin Chhattisgarh feel का अंदर में कितना चर्च बिल्डिंग है छत्तीसगढ़ फील्ड में 5 बिल्डिंग इसके 5 बिल्डिंग का मतलब 3 बाकी है ना 3 बाकी है अच्छा विनय बाकी है महेशपुर और बामा बाकी है और इसका मतलब 2 ना नहीं 3 है तो इसके बाद अगर 5 कंप्लीट हो गया अच्छा मतलब 8 चर्च है 8 चर्च में 5 भवन बन गया बन गया 3 जगह में बाकी है घरों में भवन लगा ते chuan in hei pastor hen kan han chefe le chi a tuna hian Chhattisgarh feel a hian ko than pariata oma te chuan chung zinga chuan ko than panga hian biak in an nei to a ko than pathum hian biak in an la nei lo ani he kan soi le lok du ani chuan in hei roi the turin kan han in bo sai chana kan lut mek anga biak in chung te po hei azau thakop mai pastor ji कितना लंबा है ये चौड़ा ये लंबाई 22 फीट लंबाई 22 फीट 22 लंबाई है और लंबाई जो है वो 42 है 42 और चौड़ाई जो है वो 22 है 22 और वही नहीं kan biak in hona hi adung le awang hi somli le pan hi bor vela ni a awang hi somni le pan hi bor vela ti ni
azau pang ai viau mi bathar tel lovin ani chu bathar so fit juk ani leng hala chu azau alian thapang ai nani Mizoram kan biak in then khat ain alian zok tina ni chu आपका नाम क्या है रमेश करके रमेश आप कहाँ से आया मैं भूसू से भूसू जी अच्छा यहाँ बावरदर से कितना दूर है वहाँ 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर यहाँ से दूर नहीं ना ठीक है हमारे यूपीसी मिजोरम पीसी के अंदर में कितना साल काम हुआ था कितना साल हो गया 9 साल हो गए 9 साल हुआ जी और फिर बताइए आपका नाम का जी आपका नाम का फिर भी बोले आपका नाम रमेश किरकेटा तिरकी किरकेटा तिरकेटा है अमिंग ही लशियत तमलो ने लशियत फो हर थे खो में अमिंग ही रमेश तिरकेटा अनि आ कन थोकतु अनि आ मिजोरम पीसिन होय कुम कोवेल नेदी फोकर सिन थोकतो अनि om na hi tu na heti lai biakin kan om na tanghian ke em ruk vel la ani a heti lai tang chon chutia lalu tuk chu ni lo ni chu om je chuan voi ni a hai ani bokom hon kan nei the kan lom hle mai kan thok tu te hau hai an me la thalom a then hi chu kan thok tu ni che lo ma se contribution ron pe ve te an ni इसके डॉक्टर एस के पंडित और आपका फास्टर भरत घोगरे आप लोग कहाँ से आया अंबिकापुर आप मैं कापुर रायगढ़ रायगढ़ कितना किलोमीटर होगा यहाँ से बाय रोड में बाय रोड 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर ओ hey voi ni ke kilometer za somnga vela trainer ron kal ni heavy in hon program hang tur hianin आप क्या काम करता है सेवा अच्छा और आप डॉक्टर क्या डॉक्टर हॉस्पिटल लकवा हॉस्पिटल अंबिकापुर मदनपुर कौन सा डॉक्टर MBBS और पैरालिसिस हाँ वही नहीं है डॉक्टर पो और कल्ला कंसिंगा सरकार नोया अथोक अने सरकारी का डॉक्टर सरकारी का प्राइवेट दम दो इना अथोक में कने वही नहीं हेबियक इन होना प्रोग्राम अनन कल वेवंग वंग अने चोन है दिलम आपका नाम डॉक्टर के पंडित क्या आलोक कुमार पंडित आप क्या काम करता है प्राइवेट इलेक्ट्रोमियोपैथ से पैरालिसिस ट्रीटमेंट गॉट पैरालिसिस इपिलेप्सी ट्रीटमेंट होता है अच्छे सही का खास सही लोग का थे लो हा कांचे तो रंगाई ला मेडिकल लंपंग अनि मेल जो पैरालिसिस लंपंग अनि या वही नहीं या कन्ने नन लो चल थे लो हम है अनि आप कहाँ रहता है अभी तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बिहार जी रोहतास जिला लेकिन पद यहाँ पे अपना हॉस्पिटल डाला हुआ है सीतापुर में जी ओल्ड हॉस्पिटल मदनपुर लकवा हॉस्पिटल और न्यू ब्रांच 2 ब्रांच सीतापुर सोनतराई जी वही नहीं उना पाही अचुल सुना रमचु बिहार लमन या मासे है सीतापुर खो आहियानिन नावान आइन बेंग बेलमे कनी चु ओम जेचुan với nhà cắn còm thế ạ alo ôm ơi